welcome back to Inga News. Perpetua, a remarkable 70-year-old athlete from Kankona, is defining age-related stereotypes through her outstanding performances in national and international competitions. Her success serves as a beacon of inspiration for fellow seniors, encouraging them to lead active and fulfilling lives. Her story is a testimony to the idea that age should never hinder the pursuit of one's passion. काणकोण आमचे आवल म्हणून आसलें ते आवलान आमी शिकताले पयलीं आमचे इगर्जेन ABCD शिकताले आनी थिंगसान आमी त्या आवलान गेली थिंग शिकली सेकंड ग्राव म्हणल्यार शिकली पुर्तुगेज कितें शिकला तुमी पुर्तुगेज सेकंड ग्राव पयलीं सेकंड ग्राव म्हणटाले 10th टुवेल्थ तशें म्हणजे तुमचें शिक्षण आतां कितले पर्यंत जाला इतलें आनी फुडें वचोन शिकोंक ना आणि तुम्ही हाजे नंतर स्पोर्ट्साक स्पेशली एंट्री केली काय स्कुलां आसतना तुम्ही स्पोर्ट्साची एक्टिविटी बीन करताली स्कूल आसतना आमी आमचो खेळ आसलो दुसरे भाशेन न्हू एक मिटान खेळटाले कोण गड्ड्यांनी खेळटाले कोण नगरांनी खेळटाले तसो खेळ आसलो ते खेळटाले आनी म्हाका खेळाची खूब आवड आसली मागीर तुम्ही ह्या खेळा आवड असल्या उपरांत म्हणजे गोंयांतल्या किंवा तालुका लेवल स्टेट लेवल किंवा इंटरनॅशनल अशा हातूंत पार्टिसिपेट जाताली त्या वेळाचेर किंवा तेन्ना कांय नासलें तशें म्हणजे तुमची स्पोर्ट्साक सुरवात केन्ना जाली सुरवात हांव मागीर हॉस्पिटलान काम करतालें हॉस्पिटलान काम करून रिटायर जालें रिटायर जावन हांवें सिनियर सिटीजन फोरमाक जॉयन जालें तितून जॉयन जालें आनी मागीर फातोड्डा एक स्पोर्ट्स आसलो तितून एक फोरमार लेटर येयलें आनी तेणी म्हणलें कोण वयता म्हणलें हांव वयता आनी तेणी म्हाका धाडलें ती आनी हांव गेलें फातोड्डा थिंगा 3 प्रायज जिखलें हांव शॉर्टपूट आनी रनिंग 100 मिटर आनी टेनीस बॉल ही सगळ्यां खातीर ओपन आशिल्ली हय सिनियर सिटीजन फक्त सिनियर सिटीजन आशिल्ली ओके ताजे नंतर मागीर तुमचे नेक्स्ट खंय कितें अटेम्प्ट जालें नेक्स्ट मागीर सिलेक्शन आहलें बामोली तींक म्हाका म्हळ्यार भुरगे तुमी सिलेक्शन हातूंत वयता मागीर वच तेमी फोर्स केलो म्हाका वच म्हणून म्हणल्यार हांव वयता आनी हांव गेलें सिलेक्शन थिंग सिलेक्ट जावन मागीर तेमी चायना श्रीलंका मलेशिया गोंटूर हैदराबाद थिंग वचून येयले आमी म्हणजे तुम्ही आज पर्यंत कितल्या कडेन तुम्ही गेली अंदाज तुमकां याद आसा सगळं नंबर 5-6 कडेन वचून येयलो आनी गोंयां चिचोण्या म्हापसा हळदोणा ओके गोंया भायर खंयच्या स्टेटी पावला तुम्ही गोंया भायर चायना श्रीलंका आनी मलेशिया हे तुम्ही इंटरनॅशनल लेवलाचेर गेले आनी थंयसर गेल्ले कडेन तुमकां खंयचे रँक मेळ्ळे किंवा ताका मेडल्स म्हणटा तशे सेकंड फर्स्ट मेळ्ळे अशेंच मेळ्ळे सद्या आतां लेटेस्ट तुमी खंयचे कितें मेडल बीन कितें मेळ्ळा तुमकां आतां आमी हिंगा गेले बेंगलोर 5 किलोमीटर रनिंगाक गेले मॅरेथॉन आनी ही मॅरेथॉन कोणा खातीर आशिल्ली सिनियर सिटीजना खातीर ओपन आसली ती ओपन आशिल्ली एज ग्रुप आहलो कितलो आशिल्लो 35 सान स्टार्ट 35 सान 75 प्लस 80 पासून तुम्ही पार्टिसिपेट जाली तुमची एज कितली आतां 79 म्हणजे तुमच्या कमी एजीची 40-50 वर्साची कोण नाशिल्ली काय कितें थंय असली लोकांतली असली तुम्ही कितले किलोमीटर रनिंग केलें 5 किलोमीटर ओके कितलो टायम लागलो तुमकां 42 कितें तें 42 मिनिट्स ओके सद्या हे आतां रनिंगाच्या बाबतींत जाल्यार तुमी जेन्ना फॉरेनाक गेली किंवा बाकी वेगवेगळ्या स्टेटीन गेले पळय तेन्ना फक्त रनिंगाचे विशय आशिल्ले काय आनी कितें आशिल्लो हांव फकत रनिंगूच घेता 2 इव्हेंट घेताले आमी हेजी मोफत केले मास्टर एटलांटीक डेरेशन ऑफ इंडिया तेजी मोफत वयता माफी मोफत आनीक सद्याक जे सिनियर सिटीजन जे बरेचशे जाण आसता ते सद्या जाणटे जाल्यार म्हणून घरा कडेन रावता आनी तुमी आयज स्पोर्ट्समॅन म्हणून वेगवेगळ्या कडेन इंटरनॅशनली भोंवता तुमकां बाकीचे सिनियर सिटीजन किंवा अशे घरा कडेन रावता तांकां पळोवन तुमकां कितें दिसता म्हाका हांवें जायते लोक आमचे काणकोणचे सिनियर सिटीजनाक म्हजे बराबर रिटायर जाले तेमकां पासून हांवें जायतो फोर्स केलो की भायर सरा या आमी वयता तुमी घरान बसून राव नाका म्हणून आमचे काणकोणचे आमचे सिनियर सिटीजन कोणूच लक्षान घेयना ती म्हणटा आमी 60 वर्सां जाली आमी घरान बसली आमच्यानी काम करूंक जायना ना म्हणून आमी कांय फुडें वचोंक जायना अशें चिंतता पूण हांव म्हणटा तेमी आमचे काणकोणच्या जायत्या भुरग्यांक आमी स्पोर्ट्स केलो एक फावटी थिंगा खर्चान हाडची पडली म्हाका लोकांक स्पोर्ट्साक आनी मागीर म्हणटा थोडी सिनियर सिटीजनां आनी दुसरे पाटी करा स्पोर्ट्स
पण आमचे फेडरेशन हे आमचे फोरम आहा ते फाटी सरले आनी करूंकूच ना स्पोर्ट्स आनी एक 10 लोकांक हांव एकठांय करून हाडटाले अशें पूण म्हाका जाय काणकोणचे आमचे सिनियर सिटीजन फुडें सरलेले जावं मेल जावं फिमेल आतां आमची काणकोणची 2 जाण आमची बराबर म्हजे बराबर म्हाका सपोर्ट हें करता एक सुफल वेळीक आनी आमचे बाई सारिका लोलयेकर ती एका वयता मॅरेथॉना हे जे मॅरेथॉन करता किंवा स्पोर्ट्साची एक्टिविटी करून आनी तुमी हेजो हॉस्पिटलान काम करपी मनीस मेडिकला कडेन रिलेटेड आसा हाजो आनी हेल्थाचो कितें संबंद कितें आसा कितें बेनिफीट जावंक शकता तुमकां दिसता बेनिफीट म्हणल्यार फक्त मनशाक वॉकिंग हे एक्सरसायज केल्यार त्या मनशाक हेल्थ बरें उरता ताका डायबिटीज जायना जावं कितेंय जायना ताका लागून आमी कितें करूंक जाय सिनियर सिटीजन जाली 60 वर्सां जाली आमी वॉकिंगाक हेका वचपाक जाय घरान बसून रावल्यार कितें जाता मनशाचें ब्लड न्हू दाट जाता तें दाट जावन मागीर मनशा अटॅक येवपाक शकता ताका जॉगिंग हे तें केलें जाल्यार तें मनशाचें ब्लड सर्क्युलेशन जाता ताका लागून हेल्थ बरें उरता मनशाचें ताका लागून आमी सांगलें सिनियर सिटीजनांक फुडें सरा आमच्या काणकोणच्यान तुमी काणकोणकारांचें नांव हाडल्या जावं हेचें गोंयचें नांव हाडल्या तुमी आतां जवळ जवळ 80 वर्सां लागीं पावली आनी तरी तुमी स्पोर्ट्सान खेळटा म्हणजे हेल्था सामकी फीट आसा फीट रावपाचो फॉर्मुला कितें कशें कितें फीट रावप फीट रावप म्हणल्यार हें करप न्हू जॉगिंग करप एक्सरसायज करप वॉकिंग करप जेवण खाणा कडेन कशें तुमी जेवण खाण म्हणल्यार तुका चड अशें चिकन बिकन चड खावप ना चिकन खायलें चड खायलें म्हणजे मनशां आमी सिनियर सिटीजन जालें न्हू मार पडूंक शकता खावपाक जाय थोडें पूण तुगेलें शिवराक भाजी पालो तें बरें कशें कितें पत्ते पाळले जाल्यार बरो हेल्दी उरूंक शकता फीट उरूंक शकता अशें म्हणटा फीट भाजी फीट म्हणजे जेवण म्हणजे शिवराक अशें भाजी ग्रीन भाजी जावं तुजी देट्याची भाजी तुगेली ती वालची भाजी तसली तातूंतली ग्रीन भाजी खावप तुमच्या सद्याक आयज चल्ला तो जमानो सगळो फास्ट आनी फास्ट फूड आतां भुरगे पासून फास्ट फूड खाता ते फास्ट फुडाक ते आमकां ते कितें आसा तितून कितें घालता फास्ट फुडाक ताका टेस्ट काडटा अंजिना मोटू मॅगी घालून ताका टेस्ट काडटा ते भुरगे आमचे आतां लोकांक बरें लागता ताका लागून घरचें पळय कितें करता न्हू तें खावप जावं नाशण्याचें सोत तिजान तें खावप मेन म्हणल्यार दुसरें कॅरट आनीक भाजी तांतें तसलें